सब्सक्राइब करंतु टेक्संजु चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियंतु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। समस्त बंधु मानकु सादर प्रणाम जणाउछि मु संजय। चलंतु आजिर अपडेट विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम अपडेट रही आसिला फेब्रुआरी गाइडलाइन स्कूल खोलिबा को सजबाज। 1 रु चलिबो अंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल कॉलेज हॉस्टल पर प्रस्तुत हेबो एसओपी। विवाह और अंत्येष्टि कर्म रे जोग देई परिबे 500 लोक। स्थानीय प्रशासन अनुमति रे यात्रा एवं स्विमिंग पूल को सबुज संकेत। तो देखिबा कोन होय अधिक सूचना। भुवनेश्वर कोरोना संक्रमण हार कमी चली, एपटे टीकाकरण बढ़ी चली। पूर्व भली आउ आतंक नहीं। एमितिरे आसंता फेब्रुआरी 1 रु राज्य रे खोलीजिव समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र, सबू स्कूल कॉलेज और हॉस्टल खोलिबा को मध्य प्रस्तुत हेलेनी सरकार। एथिपाई एसओपी प्रस्तुत करने को गणशिक्षा, उच्च शिक्षा और वैषयिक शिक्षा विभाग को कहुଯାଇଛି। एथिरु स्पष्ट आभास मिलुछि दीर्घ 10 मास पर स्कूल कॉलेज खोलिबा नै खूब शीघ्र बड़ घोषणा करि पारंती सरकार। फेब्रुआरी मास पर स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय जारी होइछि गाइडलाइन। सबुथिरे कटकणा कोहल होइछि। एसआरसी कार्यालय पक्षरु कहुଯାଇଛି प्राथमिक स्कूल खोलिबा पई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति सशक्तिकरण विभाग को गाइडलाइन प्रस्तुत करने को पड़िबो। सरकारक अनुमति नहीं स्कूल खोलिबा पई निष्पत्ति नहीं पारिबो संपृक्त विभाग। सेहीपरि आवश्यक गाइडलाइन मानी नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत स्कूल और हॉस्टल खोली हेबो। कॉलेज और उच्च शिक्षानुष्ठान और हॉस्टल खोलिया उच्च शिक्षा विभाग हाथ में क्षमता दि जाएगी। ए क्षेत्र में केंद्र गृह मंत्रालय जारी करथिबा एसओपी पालन करने को पड़िबो। इंजीनियरिंग कॉलेज, वैषयिक शिक्षानुष्ठान एवं हॉस्टल खोलिबा निष्पत्ति दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग हाथ में छाड़ी दि जाएगी। नुआ निर्देशनामा अनुसार एणिकी विवाह उत्सव रे 500 लोक सामिल हो पारिबे। अंत्येष्टि कर्म रे मध्य सेही 500 लोक सामिल हो पारिबे। उपस्थिति लोके पिंधिबा सह मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता रक्षा करिवे। सैनिटाइजर व्यवहार बाध्यतामूलक रही। कार्यक्रम स्थल बंद हॉल भितरे हेउतिले मोट क्षमतार 50% लोक एथिरे सामिल हो पारिबे। खोला स्थान रे कार्यक्रम हेउतिले सामाजिक दूरता रक्षा करी लोकों को प्रवेश अनुमति मिलिबो। सामाजिक, राजनैतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समावेश और सभा समिति सर्वाधिक 500 लोक जोग देई पारिबे। पूर्वरु एही संख्या 200 थिला। पूर्व भली सामाजिक दूरता, मास्क पिंधिबा एवं नियम मानिबा को हेबो। स्थानीय प्रशासन अनुमति मिलिले यात्रा अपेरा आयोजित हो पारिबो। एथिरे उपस्थित लोके मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता नियम को मानिबा को पड़िबो। मुक्ताकाश थिएटर, मनोरंजन पार्क पाई मध्य स्थानीय प्रशासन अनुमति लोड़ा। केंद्र और राज्य सरकार एसओपी पालन करी सिनेमा हॉल, थिएटर चलिबो। प्रदर्शनी मेला आयोजन को मध्य अनुमति मिली। प्रदर्शनी स्थलर जेतिकी मोट क्षमता अछि तार 50% लोक जोग देई पारिबे। स्विमिंग पूल खोलिया पई अनुमति दैछन्ती सरकार, हेले एथिपई केंद्र मंत्रालय एसओपी मानिबा को पड़िबो। आंतर्जातिक विमान चलाचल निष्पत्ति केंद्र सरकार ऊपर निर्भर करुछि। पूर्व भली सर्वसाधारण स्थान रे छेप पकाइले जोरिमाना गणिबा को पड़िबो। सर्वसाधारण स्थान रे मद, पान, गुटखा, तंबाकू सेवन पई मना करा जाइछि। दुकान बजार रे व्यवसायी और कर्मचारी सह दुकान को आसुथिबा ग्राहक मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता पालन करिया को हेबो। नचेत व्यवसायी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हेबो। जोरिमाना किंबा दुकान सील करा जाई पारे। सेलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर रे ग्राहकों को सेवा देबा पूर्वरु और पर से स्थान को सैनिटाइज करिया को हेबो। ग्राहकों को सेवा देबा बेले कोविड कटकणा और नियमावली मानिबा को पड़िबो। नियम न मानिले जोरिमाना और दुकान सील करा जिवो। सर्वसाधारण स्थान, कार्यालय, बस, ऑटो, ट्रेन रे जाबा बेले मास्क पिंधिबा को हेबो। सर्वसाधारण स्थान रे परस्पर ठारू 6 फुट शारीरिक दूरता रक्षा करिया को कुआ जाइछि। गाड़ी चलाचल उपरे कोनोसी रोक नथिया बेले वयस्क, शिशु, गर्भवती महिला बाहर न बुलिबा पई परामर्श दिया जाइछि। फेब्रुआरी 28 पर्यंत यह बलवत्तर रहिबो। तो जो एसओपी टी हमर आसीछि ताहा फेब्रुआरी 28 पर्यंत
रही। देखिए कौन नेक्स्ट अपडेट रही। अंगनवाड़ी खोलिया नहीं जारी है विज्ञप्ति, कंटेनमेंट जोन बाहर खोल अंगनवाड़ी। तो देखा अधिक सूचना आसंता फेब्रुआरी 1 तारिख ठारू राज्यर थिबा समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक खोल एने राज्य सरकार विज्ञप्ति जारी करछंती, किंतु केवल कंटेनमेंट जोन बाहर थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक खोल मासक मोर 25 दिन खोल एवं दिन को 2 घंटा यह खोल जाई पारिबो। तो यह निहाती एक गुरुत्वपूर्ण सूचना। सकाळ 9टारू 11टा पर्यंत खोलिया निर्देश रही। अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक खोलिया नहीं ICDS एवं समाज मंगलर निर्देशक अरविंद अग्रवाल समस्त जिलार जिलापाल को चिठी लिखिं। यह निश्चित एक अंगनवाड़ी केन्द्र समस्त गुरुत्वपूर्ण सूचनायोग्य। कोरोना भाइरस महामारी जो राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक गत वर्ष मार्च मास ठारू बंद रही। फल पिलामानकर पाठपढ़ा बंद था, किंतु कोरोना भाइरस कटकणा मध्य राज्य सरकार अंगनवाड़ी पिला गर्भवती महिला को खाद्य अन्यान्य सुविधा प्रदान करि आसुछंती। तृतीय अपडेट रही स्मार्ट क्लासरूम शुभारंभ, छात्र छात्री को शिक्षादान हेब सहायक। गंजाम मधु आप वर्तमान स्मार्ट क्लासरूम छात्र छात्री को शिक्षा लाभ सुविधा जोगाई देवाई पदक्षेप नेउछंती राज्य सरकार और जिला प्रशासन। शनिवार गंजाम जिले में स्मार्ट क्लास रूम शुभारंभ करछंती गणशिक्षा मंत्री श्री समीर रंजन दास। जिलार छत्रपुर ब्लॉकर कालीपल्ली पंचायत स्मार्ट क्लासरूम शुभारंभ हेबा सहित छत्रपुर ब्लॉकर 18टी विद्यालय मध्य स्मार्ट क्लासरूम शुभारंभ होईछि। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन मिलित उद्यम यह स्मार्ट क्लासरूम आरंभ होईछि। कोरोना समय मधु आप छात्र छात्री मान निमंते बेस सहायक होता। घरे रही छात्र छात्री माने मधु आप माध्यम समस्त विषय ज्ञान पाइपे। यहपरी स्मार्ट क्लासरूम द्वारा छात्र छात्री को समस्त विषय ज्ञान प्रदान कर पाठ्यपुस्तक ठारू आरंभ कर विभिन्न विषय छात्र छात्री सहायक है स्मार्ट क्लासरूम। छात्र छात्री माने पूर्वर जो विषय भल नंबर रखिपार नथिले सही विषय किभली भल नंबर रखिबे सेथिरे एही स्मार्ट क्लासरूम सहायता करिपारिबो। अध्ययनर असुविधा को दूर करी शिक्षादान संबंध में स्मार्ट क्लासरूम विद्यार्थी उपयोगी होई पारिबो बोली कहते गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। CBSE नुआ नियम दशम रे कहीं फेल हे नहीं, यह निश्चित एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट। देखा कौन रही अधिक सूचना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नुआ नियम अनुसार एवं दशम श्रेणी कहीं फेल हे नहीं, पपु चपु समस्ते पास हे। जदि छात्रार्थी कौन स्किल रे भल तेबे यही आधार रे फेल हेबे नाही, कारण तांकर गणित रे जदि कम नंबर रही कि विज्ञान रे भी कम नंबर रही यह द्वारा सबुठ बड़ फायदा हेबो कि सेमानंक समय नष्ट हेबारु भर्ती जीव। स्किल इंडिया उद्देश्य को ध्यान रखी CBSE बोर्ड यही नुआ नियम आनिछि। एमिति किछि विद्यार्थी अछंती जे विशेष भाव में गणित विज्ञान भली विषय रे फेल हो जाती, मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर किंबा अन्य क्षेत्र में उन्नत धरणर होइथांती। एमितिरे केवल गोटे कि 2टी विषय भल नंबर न रखिले भी फेल हेबे नहीं। CBSE यही नियम द्वारा एवं से ही सब छात्र छात्री को लाभ मिल जी पाठ दुर्बल होगा कारण फेल हो जाती, दक्षता थाई भी कौन प्रकार लाभ होउनथिला, मात्र एवं पढ़ा व्यतीत अन्य दक्षता कौशल जो पास हो पारे। ए संक्रांत में टीचर सेल अध्यक्ष राजू बनगर सह आलोचना कराइथिला। से कहिथिले जदि जड़े साहित्य रुचि रखुची एवं आग को निज क्यारियर से करने को चाहूँगी सेमती छात्र छात्री समय कौन नष्ट हो कि से गणित में पास कर पारानी कि विज्ञान रे तार नंबर टिके कम रहिला। हेले एमिति भी किसी प्रतिक्रिया सामना को आसीची जहाँ यही नियम उपर प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एमिति एक प्रतिक्रिया एजुकेशन एक्सपर्ट्स हाउराम्भ कुलकर्णी ठारू मिली। से कहते यह भल कथा जे कहीं फेल हेबे नहीं, कारण फेल हेबा भय ड्रप आउट रेट बढ़ी थाए। हेले एटा भी ठीक नुहे जे पाठ विषय ज्ञान न थाई भी से पास करा दो। यार कारण एमिति पिला को विशेष प्रशिक्षण दि जाई सेमानक पाठरे सुधार अणा उचित पर पास करा जिबा दरकार। CBSE तरफ प्रस्तुत होता स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम रे छात्र छात्री रुचि बढ़ुची। 2020 जो 20% छात्र स्किल बेस्ड सब्जेक्ट बाची 2021 यार प्रतिशत हार 30 होइछ, अर्थात सेमानक इच्छा स्किल डेवलपमेंट रे बढ़ी। आउ जदि किए पढ़ारे भल नहीं ता माने
ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ପପୁ, କାରଣ ଏବେ ପପୁ ପାସ୍ କରିବ ଓ ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ଫୋକସରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସିଲାବସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସିଲାବସ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏଥର ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 30% ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମାଯାଇଛି ତାହାକୁ ପୁଣିଥରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିଥର ପରି 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଏନେଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ରହିବ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂତନ ସିଲାବସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ତାହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ NCERT ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତେବେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ସିଲାବସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସିଲାବସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। NCERT ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସିଲାବସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। NCERT ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। NCERTର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଯାହା ହେବ। ଏବେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ଜାରି ରହିବ। 2022-23ରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଲାଗି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ। କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ସିଲାବସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ 2022 ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହାପରେ ଯାଇ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଯାଇ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସିଲାବସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 2017-18 ଓ 18-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ କିଛି କରିବାର ଯୋଜନା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏଥର ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସାରଥୀ ହୁଅ। ଦେଖିବା ଅଧିକ ସୂଚନା। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିକାଶର ମଙ୍ଗ ନିଜେ ଧରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ମେଧା ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆବେଗିକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ 3ଟି ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଦ୍ମଲୋଚନ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାମଜୀ ଓ
ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଟକର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ MLA ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ମୋ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର 2ଟି ସ୍କୁଲକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।